So good morning everyone. Welcome to today's class. Ultimately, আমি তিনটা kingdom শেষ কৰিলো. Kingdom Monera, Protista and Kingdom Fungi. থাকি গল কি? দুটা kingdom থাকি গল, which are Kingdom Plantae, মানে plants, and Kingdom Animalia means animals. আজি আমি Kingdom Plantae, that means plants ৰ কথা আমি পঢ়িম. Planter common characteristics তোমালোকে নিজে ক'ব পাৰিবা. Common characteristics যদি লিখিবলৈ আহে এক্সামত নিজে লিখিব পাৰিবা, কাৰণ এইখিনি স্কুলত পঢ়ি আহিছা. First common characteristic, first jikini characteristic plant or hobo, they will be key. They have all organisms have chlorophyll. That means they bear the chlorophyll key. Chlorophyll is the green pigment. It is heusia kyo hoy. Plants borer part stem hebu heusia kyo hoy. Karon plants or tat ki thake leaves or ba stem hok ki thake chlorophyll pigment to thake. Chlorophyll pigment to ase karne the plants appear green in color. Okay, this due to the presence of chlorophyll pigment and multicellular organisms with cell wall. It plants or ki thake jodi cell poha. If you study the structure of a plant cell, which we have studied in our class lower classes, so plant cell to dekhat eneka square shape ke adharante square shape ake. They are drawn as square shape and have a cell wall. Okay, cell wall made up of cellulose. First characteristics is called cell wall. Cell wall কিয় পঢ়িছো কাৰণ animalsৰ cellত cell wall নাথাকে, animalsৰ to direct এনেকুৱা থাকে, no cell wall. So this is the difference between plants and animals, that plants have cell wall and animals do not have cell wall. Next, presence of vacuole. Plant cellত এনেকুৱা এটা structure থাকে, সৰু white bubble to নিচিনাকে থাকে, হেতু কয় vacuole. Okay, characteristics আমি যেটা chapter cell to পঢ়িম তেতিয়া আমি পঢ়িম এতিয়া vacuole আছে বুলি জানিবা যে plant cell have vacuole. Next, autotrophic perform photosynthesis. Photosynthesis or through edi কি কৰিব পাৰে food বনাব পাৰে. So কিয় photosynthesis কৰিব পাৰিলে? Because they have chlorophyll. Sunlight, water, chlorophyll or সহায়ত photosynthesis কৰি plants এ নিজৰ food নিজে বনাব পাৰে. So they are termed as autotrophic. Next, all the plants are not autotrophic. Tare bitor kisuman plants heterotrophic buli koise. Eta ami poi asu plants autotrophic. Kintu ki hoy? Kisuman plants heterotrophic hoy. Heterotrophic mane depend upon other plants or organisms for food. Tane beleg animals ba beleg plants opa food pai. First is insectivorous. Insectivorous insects. Insectivorous mane insect eating. Tamne ebu plants e ki kore insect khai. Example, Venus flytrap. Venus flytrap dekhi sai enekwa ta structure hoy, eneke mel khai thake ar yat eneke kite nisna thake. Venus flytrap saba tetia jetia te yat insect pore, Venus flytrap to insect pora loge loge flytrap khon bondho hoy jay. That means they are insect eating. Kitu green color hoy, chlorophyll ase, but then also they eat insects. Next, parasitic মানে কি? Parasitic পঢ়ি আহিছো, যিমান কিটা পঢ়িছো parasitic পঢ়ি আহিছো. Parasitic meaning, what is the meaning of parasitic? That means these organisms live in the body of other organisms. বেলেগ এটা organisms or body ভিতৰত থাকে, যেনে কাস্কুটা plant. কাস্কুটা ধৰি লোৱা parasitic কপৌফুলো হ'ব, ঠিক আছে? গছজোপাৰ কি হয়, বেলেগ এজোপা গছত লাগি থাকে আৰু সেই গছজোপা পৰা ফুড পাই থাকে. That is parasitic. Coscuta is also a plant. Eto ki hoy coscuta to ejopa jonba tolat plants ase, ei plant jopa uporte thakibo. Lota nisina plant hoy, and tat ki hoibo lota nisina ke bogai thakibo beleg plantor upor, a plantor food to khai thakibo. So this. Next, structure of a plant cell. Plant cell or structure moi man detailed bujai na thako because you already know. And they have a cell wall made up of cellulose. Important thing. Etialeke ami kiman khini pohi aisu. Monera peptidoglycan ase cell wall. Teneke moi kitu podhim je kuntu kingdomot ki hedi bonise cell wall. So yat ki hoibo cell wall is made up of cellulose. Next, chloroplast, chlorophyll. Beleg kuno cellot chlorophyll kingdomot chlorophyll na thake, only plants. Aru plant cellor bitorat jitu structureot chlorophyll kumai thake, it is called as chloroplast. That means inside the chloroplast chlorophyll is present in the plant cell. Next, vascular system. Vascular system means when we cut a stem, ami gosojopa katile ki dekho, enaka line structures dekho.
হয়নে গছজোপাৰ ষ্টেমটো যদি কাটা ষ্টেমটো কাটিলে বা কি এনেকে সৰু সৰু লাইন 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 থাকে তাৰমানে ঢেকীয়া এডালকে ধৰিবা ঢেকীয়া এডালকে ভাঙি দেখা ভাঙি পেলাই চোৱা ভিতৰত কি থাকে চেলছ নিচিনা থাকে হয়নে এনেকে এনেকে লাইন 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 লতা একদম সৰু খুটা খুটা নিচিনা থাকে সেই ভিতৰৰ সেইখিনি কি হয় একচুৱেলি চেলছ হয় আৰু চেলছ একেলগে লগ লাগি টিস্যুজ বনিছে হল তাৰমানে প্লান্টছ বডি ইজ মেড আপ অফ টিস্যু এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাছিলো প্লান্ট বডি ইজ মেড আপ অফ টিস্যু মানে কি চেলছ কেইবাটাও লগ লাগি টিস্যুজ বনিলে সেইটো আমি দেখি যাম যে ষ্টেম এটাৰ ভিতৰত এনেকে ষ্টেম এটাৰ ভিতৰত ডিফাৰেণ্ট এনেকে টিস্যুজ থাকে লাইন বাই লাইন ওকে টিস্যুজ সেই টিস্যুজ বিলাকৰ ভ্যাস্কুলাৰ সিস্টেম বুলি কৈ দিছে ভ্যাস্কুলাৰ সিস্টেম মানে কি প্লান্টছৰ দুটা টাইপ অফ টিস্যু থাকে এটা জাইলম এটা ফ্লোয়েম ওকে জাইলম এন্ড ফ্লোয়েম জাইলম টিস্যুৱে কি কৰে হেল্প ইন ট্ৰান্সপোৰ্ট অফ ৱাটাৰ তাৰমানে ৰুটৰ পৰা পানীটো ওপৰলৈ নিয়াত সেই জাইলম টিস্যুৰ মাজেদি ওপৰলৈ গুচি যায় পানীটো ঠিক আছে জাইলমে পানীত নিয়াত সহায় কৰে আৰু ফ্লোয়েমে ট্ৰান্সপোৰ্ট অফ ফুড তাৰমানে পাতত প্লান্টৰ পাতত ফুডটো বনালে ঠিক আছে কি হয় just excuse me this is a plant stem plantor stem to ধৰি লৈছো ইয়াত কিছুমান সেলস থাকে এটো এটা বেলেগ এটা সেল এইখিনি এটা বেলেগ এটা সেল ঠিক আছে হে টিস্যুজ এটা টিস্যু কয় জাইলেম টিস্যু another tissue is called phloem tissue জাইলেমে কি কৰিব তলৰ ৰুটৰ পৰা পানীটো ওপৰলে পাতলে দি দিব যাতে পাতে ফুড বনাব পাৰে ঠিক আছে প্লান্টছৰ ফুড ফটোসিনথেসিস কোনটো জায়গাত হয় ইউ অল নো ইন দা লিভস তাৰমানে লিভছত গৈ ফুড বনাব আৰু ফুড বনাবলৈ পানী লাগিব পানী কেনেকে পাব আমি প্লান্ট ওপৰত পানী ঢালু হয় পানীটো ৰুটছৰ পৰা নি জাইলেমে পানীটো পাতলে দি দিব ওকে নেক্সট ইয়াত লিফত যেতিয়া ফুড বনি যায় ফটোসিনথেসিসৰ ফুড বনি গল হে ফুডটো গুটে বডিত ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিব লাগিব ওপৰলে যাব ৰুটছলে যাব ফুডটো ট্ৰান্সপোৰ্টত ফ্লোয়েমে হেল্প কৰে ওকে these are the vascular tissues reproduction asexual by spores and sexual by fusion of male and female gamete flower আমি reproductive structure পঢ়ি আইছো flowerত কি থাকিব male and female reproductive structures are present in the flower and these produce male and female gametes যেতিয়া male and female gametes fuse হয় together they are called the zygote আৰু zygote পৰা কি হয় embryo বনায় embryo পৰা কি হৈ যায় seed বনায় সৰু যে seed আৰু সেই seedটো যেতিয়া আমি ৰুই দিও seedটো আকৌ new plants produce হয় so asexual sexual Next important characteristics of plant alternation of generation এটা alternation of generation means এটা আমাৰ life cycle or আমাৰ যেটো আমাৰ stage হয় human beings আমাৰ human beings there are two stages first childhood stage when we are small childhood and adult when we are big okay when we have grown up so two stages are there childhood and adult তেনেকে plants or দুটা stage থাকে so this is called alternation of generation plants or দুটা stage থাকে life cycle of plants has two stages okay first is growth phase growth or sporophytic phase ঠিক আছে growth or sporophytic phase and the other is sexual gametophytic stage যেনেকে আমাৰ growth phase তাৰমানে that means childhood phase আৰু তাৰপিছত আমাৰ adult phase okay ডাঙৰ যেতিয়া হলো adult phase তেনেকে plants or life cycle two stages are there first growth stage when the plants is growing
and sexual stage when the plants have developed sexual characteristics. Now I'll draw the structure of a flower. Class 10 not already pohi aisa. Okay, this is a flower. Pohi is a mothabi korisu. A major structure to ki hai? Flower or female structure. I hope you all know what is female and male. Okay, this is the female structure. Female, which is called the, and this is the male. Okay, female and male. This is called as antheridium, and this is called oogonium. Okay, और याद थके n sets of chromosomes. आमार सेलर भितरत की थके nucleus थके, nucleusर भितरत की थके chromosomes थके. We all have studied. That means आमार सेलर भितरत की थके chromosomes थके. है ने? Chromosomes किनी केनेके arrange हो थके? एनेके arrange ho thake chromosomes ki. So chromosome here n represents the number of chromosomes. Okay, every organisms have specific number of chromosomes. Amar human body ro kisuman specific numbers of chromosomes he thake cell etar bhitor. Cell etar nucleus er bhitor kisuman specific chromosomes thake. Jene amar 46. Okay, tetia etu number fix hoy. Thik ase teneke cator chromosomes fixed thakibo, dogor fixed thakibo, sub organisms or chromosomes numbers are fixed. So this set is represented as n, small n buli likhe. Teneke eta dhori loa plant jupar bhitorot thoka cellor chromosome to ki hoy n buli dhori loise. N hoyto 26 36 teneke number thakibo pare, n buli dhori lole. And this phase, a phase to ki hoy? A to hoy female. Mane female to female gamete. Mane female sex cells to hol. Female sex cells. Aru yat hoy gol male sex cells. Male sex cells to yat produce hoy. ठीक है सर? और जेतिया mature हो जाए, की हो जाए? A male cells to pa a gamete to a female to ভিতৰলৈ সোমাই যায়. Okay, female to ভিতৰলৈ সোমাই গৈ কি হৈ যাব? Male আৰু female to লগ লাগি কি যাব বনিব? Zygote. That means seed বনিব, fruit বনিব. ঠিক আছে? এই fruitটো আকৌ নতুনকে ৰুই নতুনকে plant হ'ব পাৰে. So here this phase is called the growth phase. Growth or sporophytic. Sporophytic kya? They are producing spores, male and female spores. ठीक है? N দুটা produce কৰিব. এতিয়া কি হৈ যাব? এই N দুটা লগ লাগি কি বনি যাব? Twice N structure এটা বনিব. That means seed 2. ভিতৰৰ যিটো seed 2 বনিব, এটো ধৰি লোৱা এটা seed টুত কি বনিব? Twice N সোমাই থাকিব. Okay, seed is twice N. আৰু ইয়াত কি হৈ যাব? যিহেতু মেল আৰু ফিমেল দুইটাৰ ক্ৰমোজোম লগ লাগিলে কাৰণে ইয়াত twice N হৈ গ'ল. Twice N হোৱাৰ পাছত কি হৈ যাব? এটো মিয়োসিস ডিভিজন হ'ব. আৰু মিয়োসিস ডিভিজন মানে কি? আমি বাইনাৰী ফিশন পঢ়ি আইছো, এটা বা দুটা হোৱা পঢ়ি আইছো, হলে হেতু মাইটোসিস ডিভিজন বুলি কয়. মিয়োসিস means a n number to ভাগ হৈ 4টালে ভাগ হৈ যাব.
তাৰমানে অৰিজিনেল যিটো n আছিলে n লৈ আকৌ হৈ গ'ল তাৰপিছত কি হৈ যাব এই সিড কিটা আমি যেতিয়া ৰুই দিও এই সিডটো বা আকৌ নতুন প্লান্ট এটা ওলাব সেই প্লান্টটোত এই একেজোপা ফুল হ'ব ওকে আকৌ সেই একেটা ফুলতে কি হৈ যাব এইবোৰ স্ট্ৰাকচাৰস হ'ব male and female and then again they will form the gametes fuse or meiosis হয় আকৌ নতুনকে এইটো ষ্টেজত কয় this stage এইটো growth phase meaning যেতিয়া male and female to develop হৈ আছে cells বনাবলে sex cells বনাবলে আৰু twice and to কয় এই যে twice and এই দুটা male আৰু female লগ লাগি twice and বনে this is called sporophytic phase okay so this cycle continues ইয়াৰ পৰা এই ফুলপা ডাঙৰ হয় ফুলপাহাত এইগিটা মেল এণ্ড ফিমেল হয় তাৰপিছত আকৌ মেল এণ্ড ফিমেলৰ ধৰিলা দুইটা লগ লাগি টুৱাইচ এণ্ড বনিলে টুৱাইচ এণ্ডটো পৰা আকৌ মিয়চিছ ডিভিজন হয় বেলেগ বেলেগ কেইবাটাও সিড বনিলে গোটেইকেইটা সিডত খালি মিয়চিছ ডিভিজন হ'ল কাৰণে অৰিজিনেল যিটো নাম্বাৰ আছিলে সেই নাম্বাৰটো থাকি গ'ল ঠিক আছে আৰু সেইকেইটা ৰুই দিয়াৰ পাছত প্লান্টছ হ'ল আকৌ বস্তুটো চাইকেলটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিলে so this is alternation of generation. So we have studied the important characteristics of plants. Alternation of generation porikar ahe mon diloba and classification I'll be discussing in the next video.